Number 60, especially when you're celebrating a milestone. And for this milestone, ladies and gentlemen, we all clap aloud and make some noise to celebrate this beautiful, beautiful moment. Here comes the day. अरे वो कौन है मटा लगा no problem in my photo farm. As the cake will be unveiled very soon, I'm sure it's very, very special. We are invited on stage. There are some ex-MLAs present over here. Mr. Arnel Fernandez, can we have you on stage? Sri Tomasino Cardoso, can we have you on stage? Jose Felipe and his Tomasino Cardoso and his better half. Irene, can we have you on stage? Jose Felipe, can we have you on stage? Cloud and Norma Alvarez, can we have you on stage, please? Dr. Cloud and Norma Alvarez, can we have you on stage? Also interesting, Shri Amarnath Panchikar, party spokesperson, to come on stage along with party president Shri Girish Shodankar. Can we have you on stage? And of course we have the AICC Goa in charge, Shri Manikrao Bhakriji. Can I have you on stage, please? Mr. Archit Naik, Goa State Youth President of the Congress, can we have you on stage, please? Mr. Archit Naik. Ladies and gentlemen, retired SP L. Desa, he is around here. L. Desa, on the stage, please, as a request. Shri Dilip and Bobita, can we have you on stage, please? L. Desa, with the better half, can we have you on stage? Ladies and gentlemen, we bring you from the protocol of first cutting the cake and having the toasting raised, but we are going to have three gentlemen who are going to grace this occasion with their speeches this evening. Datta Naik, if you are around, can I have you on stage, please? Mr. Datta Naik. Ladies and gentlemen, to begin with, we have our very own, a gentleman from Alma, also a professor at St. Thomas Higher Secondary and also a party spokesperson of the Congress, Shri Amarnath Panchikar, to begin with. And to grace the occasion. Paging Sagar Sargaonkar on stage, please. Amarnath sir. Yeah, please. Mr. Shashank Nambekar, please come on stage.
quick announcement. GA03AMO380 Hyundai vehicle 0380 AM0380. Please move your vehicle. You are blocking someone. Thank you. Thank you. So please. नमस्कार. देवी भगवती सातेरीक वंदन करून त्याचप्रमाणे सेंट थॉमस आमचो आदोंचो आमचो सगळो मुखेली हाका प्रणाम करून आयचो बर्थडे बॉय काँग्रेस पार्टीचो वर्किंग प्रेसिडेंट गोंयचो आमदार हल्दोनचो आमदार आयज 60 वर्सां जाता हाचेर उपस्थित आसात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे जनरल सेक्रेटरी आणि गोयचे इन्चार्ज आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे, गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस गिरीश भक्त तोडकर, माचेवाले सगळे मानेस, माचेर मुखार बसलेले सगळे मानेस बघा इश्तानो, सगळ्यांत पयलीं आयोजकांक हांव देव बरें जावं म्हणटा म्हाका 2 मिनटां हांगा उलोवपाक संद दिली. आपण आयज खोशयेचो दीस की आमचो आमदार व्हड जाता. 60 वर्सां जाल्या उपरांत अशें म्हणटात की 60 वर्सां जाले की मनीस जाणटो जाता, जाणकार जाता. पण आमचो आमदार 60 वर्सां जावच्या आदींच भुरगेपणांतसून जाणकार आणि जाणटो जाल्लो आसा. ह्या गोंय खातीर तेंच्यांनी आपणाचें जिणें दिल्लें आसा. जायत्या लोकांक तेंच्यांनी पयशे घेनासतना आपणाची जी आदोगादी आसा ती पयशे घेनासतना कितल्याशाच गरजवंतांक ते पावले आसात. तेन्ना तेंच्यांनी चिंतूंक नासलें की आपूण पॉलिटिक्सान येतलो, जावं आपूण आमदार जातलो, जावं आपूण वर्किंग प्रेसिडेंट जातलो. हे चिंतून तेणी केन्ना मदत करूं ना. सदांच ते लोकांक मदत करीत रावले आणि त्याच खातीर तेंकां देवाचो आशिर्वाद मेळोन ते हळडोणचे आमदार जाले आणि आयज तेंचे कडेन काँग्रेस पार्टीन एक व्हड जबाबदारी दिल्ली आसा. आमी कालूच सालवारी सोरेगा हांकां आमी हळडोणचे आमी खोर्जुयेचे लोक भाटकार म्हणून वळखतात. भाटकार आमचो भाटकार आणि भाटकार हेंच्या पुर्वजांनी आमकां कितलेच लोकांक आपणाचे जागे दिल्या. कितलेच लोक तेंच्या जाग्यांनी घरां बांदल्यात, घरां बांदून आयज आसा, पूण तेंच्यांनी केन्ना तेंकां त्रास करूंक ना. म्हजें घर ही येवजण तेंच्यांनी सुरू केल्ली. म्हजें घर ही येवजण केन्ना तेंच्या पुर्वजांनी, तेंच्या वडिलांनी सुरू केल्ली. म्हजो जागो बांद तूं तुमचें घर अशें सांगपी ही फॅमिली. आयज तेंच्या वाडदिवसाक आमी देवा कडेन मागतात की तेंकां देवान तेंचें जें गिन्यान आसा तें गिन्यान परजळीत जावचें. तेंचें गिन्यान जें आसा तें व्हड जावचें, जेणे करून तेंचें गिन्यान फकत हळडोणकाराक न्हू तर ह्या गोंयच्या खातीर तेंचें गिन्यान हे उपयोगाक पडो अशें आमी देवा कडेन प्रार्थना करुया. आनी एक मनीस बरें काम करूंक शकता जर तेचें आरोग्य बरें आसत. आमी तेंकां सदांच सुटसुडीत पळयता आनी सुटसुडीत केन्नाच ते अशें झीक बी पडना. अशेंच ते उरचे गोंयची सेवा करपाक, आमची सगळ्यांची सेवा करपाक म्हणून आमी देवा कडेन प्रार्थना करुया. जायते लोक तेंकां क्रिटिसायज करतात, पूण ते क्रिटिसायजाक केन्नाच रिप्लाय दिना. तुमी जायते उलया, तुमी जायते म्हणा, आपूण आपणाचें काम करीत रावतलो. ओगी रावन ते आपणाक कितें करपाक जाय ते ओगी रावन करता. हो तेंचो गूण, ही तेंची पॉझिटिव्हिटी, हे तेंचे सकारात्मक दृश्टिकोन आमकां सगळ्यांक बरें पडटा. नाजाल्यार कोणी मातशें कितें म्हटलें रिप्लाय दिता. आमचो आमदार तसो रिप्लाय दिना. कोणाक कितें म्हणपाक जाय तें म्हणली तो आपणाच्या कार्यान, आपणाच्या कामान उत्तर दिता आनी हें उत्तर सगळ्या लोकांक बरें पडटा. आयज आमी हांगा पळयता, आयज फकत हळडोणचे लोक ना तर बरे बरे विद्वान लोक हाचेर हांगा आसा
जेंच्यांनी गोंया खातीर काम केल्लें आसा, जेंच्यांनी गोंय राखपा खातीर साल्वार करपा खातीर जे लोक आयज माचयेर आसा, आमी तांकां सॅल्यूट करता. जेंच्यांनी गोंया खातीर राखपाक तुमी आमकां सदांच आमकां गोंय राखून दवरला. तर हे लोक आयज ह्या भोटे ह्या मनशाच्या भोटे कित्याक येतात? तुमच्या मदीं बसले कितले लोक बरे भुरगे बरे लोक आसा, तुमी कित्याक येयल्यात? त्यांच्या वावरा खातीर. त्यांचो वाव व्हड आसा. आमी तांकां एसेंब्लीन पळयल्या, आमी तांकां एसेंब्ली भायर पळयल्या. दर विशय जावं तो हळडणचो, जावं तो म्हापशेचो, जावं तो काणकोणचो, जावं तो पेडणेचो, जावं तो सांगेचो, जावं तो वास्कोचो, सगळ्या विशयाचेर व्हिडिओ काढून सगळ्या विशयाचेर मिडिया समोर मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक आनी सरकारचे कान आनी दोळे उगडपाचें काम आमचो आमदार करता, आमचो काँग्रेस पार्टीचो लिडर करता. ह्या काँग्रेस पार्टीच्या लिडराक आमी देवा कडेन मागता की तेंची ही 60 वर्सां जाल्या, ती 60 वर्सां चलत रावनी 100 वर्सां मेरेन पावनी. आमकां तेंची गरज आसा, गोंयकारांक गरज आसा, हळडणच्या लोकां खातीर गरज आसा. ह्या गोंयांत रावपी दर नागरिकाक, जावं तो स्टुडंट, जावं तो शेतकार, जावं तो बिझनेस करपी, जावं ती व्हडले बिझनेस करपी, सगळ्या लोकांक ह्या मनशाची गरज आसा. त्या खातीर आमी सगळे आयज तुमकां विश करता. हॅपी बर्थडे डियर एडवोकेट कालू सालवानी सोरेगाजी. थँक्यू वेरी मच. Thank you, thank you very much for your lovely words and appreciating this lovely gentleman that we have with us celebrating a milestone birthday. Now we have the Goa Pradesh President of the Congress Party, Shri Girish Chodankar, to say a few words. Doctor Carlos Alvarez Pereira आणि त्याची घरकान ताचे दोन्ही पूत तांचे सगळे बरे मागपी मागचे आशिल्ले राज्याचे आमचे इन्चार्ज महाराष्ट्राचे आपले होम मिनिस्टर माणिकराव ठाकरेजी मागचे आशिल्ले ते सगळे आमचे वरिष्ठ गोष्ट लिडर म्हाका 2 मिनटां दिल्या आणि चड वेळ घेवपाक सोदना. आयज बरें दिसता दोतोर कालुसाच्या 60वे बर्थडे तुमचे सगळ्या सांगातात त्याच्या सेलिब्रेशनाक जॉईन जावपाक. आणि गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमचो आमदार, आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट, गोंय राज्याचो यंगेस्ट एटर्नी जनरल, ताणें कितलेशेच सरकार गोंयांत घडयल्या. आमचे दोतोर नार्वेकर बाब आसात. म्हाका दिसता जेन्ना सरकाराक हालताले तेन्ना ते लोक खुबशे फावटी बरोबर जावन वेगवेगळ्यो युक्ती काडून सरकार सांबाळ करपाचे प्रयत्न करताले. आयज दोतोर कालूस आनी एक वेगळें नांव कमयलें. पयलीं तो फक्त बरो दोतोर, बरो एजी म्हणून काम केलें आनी तेजे नंतर तेका दिसलें आपूण एक आमदार जावन लोकांची वेगळी तरेची सेवा करता म्हणून. आनी तेजे नंतर तो काँग्रेस पार्टीन आनी सक्रीय जालो. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार दोतोराले आनी आमचे काँग्रेसचें काम पळयलें जाल्यार 20-25 वर्सां आयज तेणी बरोबर काँग्रेसीन काम केल्लें, खूब सुरू केल्ली. आनी तेजे नंतर काँग्रेस पार्टीचे लिडर तिगाचो प्रेसिडेंट जावन गोंयांत तेणें आनी काँग्रेसचो सुरवात केली. आनी तेजे नंतर ज्या तरेन अल्बर्टा मतदारसंघात प्रत्येक घराघरात भोंवन तांणी एक वेगळी कॉन्फरन्स केल्या. तातूंतल्यान तुमी सगळ्यांनी ताका गोंय राज्याचो आमदार केलो निवडून. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा हेच्याच खातीर की तुमी एक बरो आमदार जो एसेंब्लीन आमदार कशें आसपाक जाय हेचें बरें उदाहरण ताणें गोंय राज्याकूच न्ही तर देशाक सुद्दां दिल्लें आसा की एक लेजिस्लेटर कसो आसपाक जाय आनी कशे इश्यू रेज करपाक जाय आनी खंयचे इश्यूज रेज करपाक जाय. आनी विधानसभेचे भायर आपली जी लीगल माइंड आसा ती लीगल माइंड यूज करून
खुबशे लोकांक हेल्प केली आसा आनी प्रॅक्टीस करता आसतना जर ते खंय वचून गेलो तेका ते फ्री सर्विसीस दिवपाचे त्यांनी काम चालू दवरलेले खुबशे गोंयांत SIRच्या नांवा खाली गोंयकारांची 1,000 वयर नांवां काडून उडयल्ली आसा ह्या बीजेपीच्या इलेक्शन कमिशनान आनी ती परत घालची म्हणून प्रयत्न दोतोर आनी आमचे सहयोग कोतिनो आनी पयर हेल्पलायन लॉन्च केल्लो आसा आनी त्या हेल्पलायन म्हाका दिसता पयल्या दिसा 700 वयर रिस्पॉन्स येवन आमचो WhatsApp सुद्दां नंबर केल्लो आसा सो अशें बरें काम दोतोर गोंया खातीर करता हांव तेका ह्या वेळार शुभेच्छा दिता आनी गोंयांत ती अशेंच काम चालू दवरचें बरो लेजिस्लेटर म्हणून ऑलरेडी नामना मेळिल्ली आसा देशांतूय तुजी नामना जावची देव बरें करूं Thank you very much for all the words and your moments of appreciation to Dr. Carlos. Next, we have a very important person who is a very special guest this evening. He is the Goa Desk in charge. Yes, I mentioned earlier to you, Congress Party General Secretary Shri Manik Rao Kapriji. For a few words of advice. गोवा कांग्रेस कमेटी के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलए एडवोकेट अलूस अलीराजी इनके आज बर्थडे की उपलक्ष्य में सभी यहाँ पे हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट और सभी जो उनके साथी उनको चाहने वाले सभी यहाँ पे उपस्थित है मेरी ओर से और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी हमारे नेता सोनिया जी गांधी हमारे नेता राहुल जी गांधी की तरफ से मैं आज के बर्थडे की इस उपलक्ष्य में उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है जहां आप यहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरे गोवा की जनता जानती है एक इतने हुनर और लोगों के दिल में बसने वाले एमएलए हैं तो कार्लोस फरेरा जी हैं ये सब आप सभी जानते हैं जिनको मैं बारीकी से देखता हूँ इतने हाई कोर्ट के लॉयर की होते हुए भी छोटे छोटे जो गरीबों के मुद्दे हैं जो भी उस क्षेत्र के कोई भी बात होगी तो वो सामने आके लोगों के सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं उनको ये नहीं लगता है कि कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं ये सोच कर नहीं वो उनकी सोच ये है कि मैं सभी को मैं मेरी तरफ से मदद करूं अब हर बात से आप सभी उनको देखते होंगे सुनते होंगे तो उसमें से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि गरीबों को प्रति हमारे गोवा की जो भी समस्याएं हैं यहाँ की बिजली रहो पर्यावरण रहो एजुकेशन के बारे में रहो सर्विस के बारे में रहो वो मन से दिल से उस बात के लिए आगे आके अपनी बात रखते हैं ऐसे एक हुनर ऐसे एमएलए जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हमें बहुत खुशी है कि ऐसा नेता जो आगे उनको भविष्य है इस तरीके से लोगों में जाकर जो काम करते हैं तो हमारे गोवा के लिए हमारे सब के लिए हमारी पार्टी के लिए बहुत ही आगे चलकर उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है आप सब जनता जानती है और उनके पीछे आप खड़े हो ऐसे व्यक्ति कि जो गोवा के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में यहाँ जो महानुभव है सभी जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उनको गोवा के हित के बारे में जो सोचते हैं लगातार वे चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आगे बढ़े आगे जाए इस तरीके से आज मन से आप उनको दुआ दे रहे होंगे कि ऐसे उनके 60 यहाँ पे
जो बर्थडे है उसमें सभी आप सोचते हैं कि उम्र बढ़े, उनका काम करने का उनको हौसला रहे, और गोवा की जो समस्या है उनके माध्यम से असेंबली रहो या असेंबली के बाहर रहो, सुलझाने की उनको पूरी पूरी ताकत दे, यही सब आप मन से चाहते हैं और वही होना चाहिए। मैं उनको मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के अवसर पर देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you very much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we shall all stand up now. Birthday cake.